इंतहाई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट मिडल ईस्ट में ये हुई है कि भारत की एक मिनिस्टर हैं और वो मिनिस्टर साहबा बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। उनका नाम है स्मृति ईरानी। वो एक डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया मदीना में गई हैं और वहां पे भारतीय संस्कृति का इन्होंने परिचय दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो किस प्रकार से बिना किसी हिजाब के साड़ी में मंगलसूत्र, बिंदी, ये सब लगा के आप देख सकते हैं वो मदीना गई हैं। दोस्तों ये अकल्पनीय है। इस्लाम को एक बार फिर रिफॉर्म करना चाहिए। बहुत से रिलीजन्स ने अपने आप को ठीक किया है, बहुत सी चीजों को उन्होंने उसमें से हटाया है अपने रिलीजन में से। हमें भी ये करने की जरूरत है। मदीना जाएंगे तो अक्सर आप इंडिया छोड़िए अमेरिकन डेलीगेट्स भी जाते हैं तो वो भी हिजाब वगैरह पहन के इन सारे इलाकों में जाते हैं। देख लीजिए आप, ये आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। मोदी जी की एक और बहुत अच्छी चीज जो मुझे महसूस हुई वो ये कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नॉर्मली ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बग़ैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा है वो गई हैं। सऊदी अरब में ये बहुत बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है और आना भी चाहिए, इसलिए कि कब तक हम लोग वही बैठे रहेंगे कि नहीं जी ये मना है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय महिला एवं कल्याण और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और विदेशी राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सऊदी की राजधानी जद्दा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने मदीना का दौरा किया। यहां उन्होंने हज यात्रियों को सेवा देने वाले भारतीय वॉलंटियर से मुलाकात की और भारत के उम्रा तीर्थयात्रियों के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने मदीना दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर मंगलवार को बताया कि आज हमने मदीना का दौरा किया। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत सरकार हज यात्रा पर जाने वाले भारतीय मुसलमानों को सुविधाएं और सेवाएं देने के अपने वादे पर कायम है, जिससे वह काफी अच्छे तरीके से यात्रा कर सके। इस यात्रा से हमको हर साल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का आइडिया मिलेगा। स्मृति ईरानी ने अपनी पारंपरिक पहरावे को नहीं छोड़ा और उन्होंने साड़ी में ही मदीना का दौरा किया। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करा है कि देखो, भारत की मंत्री ने साड़ी में ही मदीना का दौरा किया। इंतहाई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट मिडल ईस्ट में ये हुई है कि भारत की एक मिनिस्टर हैं और वो मिनिस्टर साहबा बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। उनका नाम है स्मृति ईरानी। और बीजेपी को पिछली दफ़ा भी उन्होंने, जब हुकूमत थी तो मिनिस्टर थी, इस दफ़ा भी वो मिनिस्टर हैं। वो एक डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया मदीना में गई हैं और बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि सऊदी और इंडिया की जो बढ़ती हुई दोस्ती है, इसको अगर आप एनालाइज करें तो इंडियंस ने सऊदीज़ की वो जो कहते हैं ना दुखती रग पे पाँव रखना, वो ये है कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज़्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए। तो भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। सऊदीज़ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बेसिकली भारत को मज़ीद एक्सेस दी है सऊदी अरेबिया के लिए। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है फॉर द कमिंग जो हज ईयर आ रहा है। जबकि जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि वो मज़ीद जो है वो उम्रा और ज़ायरीन और हाजी भेजना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बड़े करीबी मरासम हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ, नॉर्मली ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बग़ैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा है वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। और उन्होंने वहाँ पे, ज़ाहिर बात है एक डेलीगेशन लेवल पे डिस्कशन हुई है
اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی ریئر ایگزامپل ہے دیٹ اے نان مسلم ڈگنیٹری کو اس شہر میں ایکسیس دی گئی ہے. یہ ریئر ایگزامپل ہے. دس از اے ریئر ایگزامپل. کہا جاتا ہے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ان علاقوں میں بڑے کم جاتے ہیں. سو یہ اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر بڑی یہ ایک جدوجہد بھی چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں نان مسلمس کو یا سعودی عرب کو نان مسلمس کو ان ایریاز میں نہیں لے کے جانا چاہیے. یہ ایک کانسپیریسی ماڈل رہتا ہے کہ وہ جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں ہو جائے گا، ڈھمکان ہو جائے گا. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب مسلمان باقی مذاہب کی پلیسز پہ جا سکتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں مجھے اس میں کوئی مذہبی اور شرعی اور ریلیجیس کسی بات کا نہیں پتہ، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جانا چاہیے. لوگوں کا یہ ایک لوگ اگر مذہبی بنیاد پہ نہیں جانا چاہتے، ٹورسٹ پوائنٹ پہ جانا چاہتے ہیں، دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہسٹری، دے وانٹ ٹو سی دا سائٹس، ہسٹوریکل سائٹس، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. سو وہ گئے ہیں بیسیکلی جو 2024 کا جو بائی لیٹرل حج ایگریمنٹ کرنے جو سعودی حج منسٹر کے ساتھ 7 جنوری کو انہوں نے کیا ہے. اور انڈیا کو آپ کو پتہ ہے کہ 2.25 لاکھ کا حج کوٹا دیا گیا ہے، 2.25 لاکھ کا حج کوٹا. اب ہوگا کیا، کیونکہ پاکستان سے بہت سارے لوگ نہیں جا رہے تو وہ کوٹا بھی انڈیا مانگنے کی کوشش کرے گا ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کے. میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کو اپنے اندر کریکشنز کرنی چاہیے، نیوز چینلز دیکھنے چاہیے، نیوز پیپرز پڑھنے چاہیے، بکس پڑھنی چاہیے، اور کریکشن ہونے کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے. جیسا کہ اسلام کے فالوورز کہتے ہیں کہ جی اسلام میں کہیں پہ بھی ریفارمز کی جگہ نہیں ہے اور ہونا نہیں چاہیے، جبکہ میرا خیال ایسا ہے کہ ہونا چاہیے. اسلام کو ایک بار پھر ریفارم کرنا چاہیے. بہت سے ریلیجنز نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے، بہت سی چیزوں کو انہوں نے اس میں سے ہٹایا ہے اپنے ریلیجن میں سے. ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن خیر، یہاں پر ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جیسی کنٹری اگر بدل سکتی ہے، اگر وہاں پر چینجز آ سکتے ہیں، اس کو وہاں کے ایم بی ایس جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو یورپ بنا دیں گے، تو پاکستان میں یہ چینجز کب آئیں گے اور پاکستان میں یہ چینجز کیوں نہیں آ سکتے؟ میرا خیال ہے پاکستان میں بھی یہ چینجز آنے چاہیے، اور پاکستان کو بھی ایک بار پھر اپنے آپ کو تھوڑا ماڈرنائز کرنا چاہیے. تھوڑے یہ ملا مافیا جو ہیں ان کو سائڈ پہ کرنا چاہیے، اور یقیناً ان سب چیزوں میں پی ایم مودی کا بہت ہاتھ ہے. میں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے تو کوئی بات نہیں کرتی تھی پی ایم مودی کی اور اب آپ بہت کرتی ہیں، تو ظاہر ہے میں نے پڑھا، میں نے اسٹڈی کیا، میں نے سنا لوگوں کو، اور میں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو کریکشن کی ہے تو اس پہ لوگوں کو برا بنانے کے بجائے میرا خیال ہے مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے. خیر، مودی جی کی ایک اور بہت اچھی چیز جو مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ